अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों 29 दिसंबर 2009 पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख का एक ऐसा दिन था जिसने खामोशी से मगर फैसला कुन अंदाज में पाकिस्तान की एयर डिफेंस पोस्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी दिन PAF बेस मिन्हास पर नंबर 3 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल स्क्वाड्रन को बाकायदा तौर पर एक्टिवेट किया गया। ये सिर्फ एक नए स्क्वाड्रन का इजाफा नहीं था, बल्कि ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरबोर्न सर्विलियंस कमांड एंड कंट्रोल एक महदूद या सेकेंडरी कैपेबिलिटी की बजाय एक मुस्तकिल और मरकज़ी ऑपरेशनल पिलर बन गया। आज 15 साल बाद इस फैसले के असरात न सिर्फ PAF की रोज़मर्रा ऑपरेशनल सोच में नज़र आते हैं, बल्कि पूरे खित्ते की स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर भी इसके गहरे असरात मुरतब हो चुके हैं। इसी स्क्वाड्रन के क़याम के साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने साब 2000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल सर्विस में शामिल किया। ये ट्विन टर्बोप्रॉप प्लेटफॉर्म अपनी हाई स्पीड, लॉन्ग इंड्योरेंस और रिलेटिवली शॉर्ट रनवेज से ऑपरेट करने की सलाहियत की वजह से मुंतखब किया गया था। इस एयरक्राफ्ट को 2 ताकतवर इंजन रोल्स रॉयस AE2100 चलाते हैं, जो इसे 650 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा क्रूज स्पीड फ्राहम करते हैं। यही रफ्तार और इंड्योरेंस इसे इस काबिल बनाती है कि ये कई घंटों तक हसास इलाकों में ऑन स्टेशन रहकर मुसलसल निगरानी कर सकें, जो मॉडर्न एयर वारफेयर में एक फैसला कुन एडवांटेज समझी जाती है। साब 2000 की असल ताकत इसके अंदर नस्ब एरियाई रडार सिस्टम है, जो एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज के ऊपर डॉर्सल फेयरिंग में नस्ब होता है। ये एक एक्टिव फेज्ड एरे रडार है जो S बैंड में ऑपरेट करता है और तकरीबन 300 डिग्री कवरेज फ्राहम करता है। दफाई माहिरीन के मुताबिक ये रडार हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स को 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले पर डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है, जबकि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ भी इसकी परफॉर्मेंस इंतहाई मौसर समझी जाती है। मैकेनिकली स्कैंड रडार्स के बरअक्स एरियाई इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये सैकड़ों टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और एयर पिक्चर को इंतहाई तेज़ी से अपडेट रखता है, हत्ता कि हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के माहौल में भी। साब 2000 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट में IFF सिस्टम भी नस्ब है, यानी कि एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, जो मुख्तलिफ इंटरोगेशन मोड्स में काम करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये हाई टेम्पो ऑपरेशन के दौरान फ्रेंडली और हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट के दरमियान कन्फ्यूजन का ख़तरा नुमायां तौर पर कम हो जाता है। ये कैपेबिलिटी ख़ास तौर पर उस वक्त क्रिटिकल हो जाती है जब एयर स्पेस में दर्जनों फाइटर्स, स्पोर्ट एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स एक साथ ऑपरेट कर रहे हों। तो ऐसे में दुश्मन और अपना एयरक्राफ्ट पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तभी ये IFF सिस्टम काम करता है। एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सूट रडार IFF और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर से आने वाले डाटा को फ्यूज़ करके एक सिंगल रिकग्नाइज्ड एयर पिक्चर बनाता है, जो मल्टीपल ऑपरेटर कंसोल्स पर डिस्प्ले होती है। यही वो फीचर है जिसने PAF के लिए एयर बैटल मैनेजमेंट का तस्वुर बदल दिया। अब अवाक्स कंट्रोलर्स ना सिर्फ फाइटर्स को इंटरसेप्ट के लिए गाइड करते हैं, बल्कि बियॉन्ड विजुअल रेंज इंगेजमेंट्स को मैनेज भी करते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी करते हैं और रियल टाइम में थ्रेट प्रायोरिटीज़ भी सेट करते हैं। ये सब कुछ वो कैपेबिलिटी हैं जो सिर्फ ग्राउंड बेस्ड रडार से मुमकिन नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट मेजर्स साब 2000 का एक और नहायत अहम पहलू है। ये सेंसर्स दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन एमिटर्स को डिटेक्ट, क्लासीफाई और जियोलोकेट करते हैं, जिससे एडवर्सरी एक्टिविटी का अर्ली वार्निंग मिलता है। इस तरह अवाक्स एयरक्राफ्ट सिर्फ एयर सर्विलेंस प्लेटफॉर्म नहीं रहता, बल्कि एक इंफॉर्मेशन हब बन जाता है जो बैटलफील्ड अवेयरनेस को कई गुना बढ़ा देता है। सिक्योर डाटा लिंक्स के जरिए ये फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ग्राउंड कमांड सेंटर्स और एयर डिफेंस यूनिट्स के दरमियान कम्युनिकेशन रिले का किरदार भी अदा करता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशंस मुमकिन हो जाते हैं। नंबर 3 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल स्क्वाड्रन से वाबस्ता सीनियर PAF अफसरान के मुताबिक इन एयरक्राफ्ट को शुरू दिन से ही एयरबोर्न बैटल मैनेजर्स के तौर पर डिज़ाइन किया गया था, ना कि सिर्फ फ्लाइंग रडार के तौर पर। एयर डिफेंस ग्राउंड इन्वायरमेंट के साथ इंटीग्रेशन ने सेंसर टू शूटर टाइमलाइन को ड्रामेटिकली शॉर्टन
شارٹن کر دیا ہے۔ اب ریڈار ڈیٹیکشن سے لے کر میزائل لانچ تک کا فاصلہ چند لمحوں میں ممکن ہو گیا ہے، کیونکہ تمام ڈیسیجن میکرز ایک ہی ریئل ٹائم ایئر پکچر پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کا اصل فائدہ ہے، جہاں انفارمیشن خود ایک ویپن بن جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نمبر 3 ایئربورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول اسکواڈرن نے نہ صرف اپنی آپریشنل میچورٹی ثابت کی ہے، بلکہ PAF ایکسرسائزز اور ریئل ورلڈ آپریشنز میں بھی اپنی اہمیت منوائی ہے۔ اس ایئر کرافٹ کے آنے سے فائٹرز کی سروائیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے، ایئر ڈیفنس ریئیکشنز زیادہ پریسائز ہوئی ہیں اور سرپرائز اٹیک کے امکانات نمایاں طور پر کم ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایئر فورس کی ایئر اسپیس سیکیورٹی کو ریجنل لیول پر ایک کریڈیبل ڈیٹرنٹ سمجھا جاتا ہے۔ 15 سال گزرنے کے بعد بھی نمبر 3 ایئربورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول اسکواڈرن پاکستان ایئر فورس کی بیک بون بنا ہوا ہے۔ اس اسکواڈرن کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے روایتی پلیٹ فارم سینٹرک سوچ سے نکل کر انفارمیشن سینٹرک وارفیئر کو اپنا لیا ہے۔ ماڈرن ایئر پاور میں جس طرح سچویشنل اویئرنیس، ڈیٹا فیوژن اور ریئل ٹائم کمانڈ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، ساب 2000 ایئربورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ اور ایریائی ریڈار اس فلسفے کی عملی تصویر بن چکے ہیں۔ آج جب خطے میں اسٹیلتھ ایئر کرافٹ، لانگ رینج میزائلز اور الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹیز تیزی سے بڑھ رہی ہیں، تو ایئربورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایئربورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول کسی لگژری کا نام نہیں، بلکہ ایک ایبسولوٹ نیسیسٹی بن چکا ہے۔ نمبر 3 اسکواڈرن اسی حقیقت کا عملی اظہار ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے وقت پر درست فیصلہ کیا۔ یہی اسکواڈرن آج بھی نیشنل ایئر سپیس کے سائلنٹ گارڈین کے طور پر کام کر رہا ہے، اور یہی کیپیبلٹی پاکستان ایئر فورس کی ڈیفینسو کریڈیبلٹی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، پاکستان نے یہ ایئر کرافٹ ابتدا میں اکتوبر 2005 میں 6 آرڈر کیے تھے، لیکن 2005 کے زلزلے کی وجہ سے بجٹ محدود ہونے کے باعث ان میں سے 2 منسوخ کر دیے گئے اور 2006 میں 4 طیارے آرڈر کیے گئے۔ بعد میں 2017 میں مزید 3 طیارے آرڈر کیے گئے جو 2020 سے فراہم کیے گئے۔ مئی 2020 میں 3 مزید اضافی ایئر کرافٹ آرڈر کیے گئے۔ 2012 میں دشمن کے اعلی کاروں نے PAF بیس منہاس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہمارے ایسے 3 ایئر کرافٹ بری طرح ڈیمیج ہوئے، تاہم 3 میں سے 2 ایئر کرافٹ 2015 اور 2016 میں مرمت کر لیے گئے، جبکہ ایک طیارہ مکمل طور پر ضائع ہو گیا۔ یاد رہے، پاکستان نے 2019 میں جو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کیا تھا اور مئی کے جنگ میں بھی اس ایئر کرافٹ نے اہم کردار نبھایا تھا۔ ساری جنگ انہی کی دی گئی انفارمیشن پر لڑی گئی اور جیتی بھی گئی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔